Sambung lan ugi kanggo hormati jamaah pengajian pada subuh, pada sholat subuh. Para bapak, para ibu, para sedaya ingkang berkesempatan hadir wonten majelis menika wonten Masjid Jami Nur Darang Sembung. Mudah-mudahan kita sedaya selalu mendapatkan rahmat, Amin. mendapatkan pengampunan, Amin. dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang pertama kita memanjatkan puja dan puji syukur dumateng marsanipun Allah Subhanahu wa taala atas nikmatipun sehingga kita saged hadir wonten acara pengajian pada sholat subuh atau kuliah subuh. Nikmat sehat ingkang kita manfaataken kangge ngaji, terlebih malih kita disukani taksih menetapi nikmat ingkang agung menika nikmat keimanan dan keislaman. Allahumma amin. Shalawat dan salam mugia senantiasa kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sedaya sebagai umatipun badhe pikantuk syafaat pertolongan bejang wonten dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipun muliakan Allah, kaitanipun hujah ahli sunnah wal jamaah niki tetunipun ahli sunnah wal jamaah dalam menjalankan atau melaksanakan perintah-perintahipun, baik perintahipun Allah, perintahipun Rasulullah, lan ugi manut dumateng para sahabatipun Nabi, kemudian para tabi'in, lan para ulama. Ketunipun kita tetap berpegang pada akidah menika akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah menika kangge dari jalur fikih pun fikih menika menggali hukum-hukum agama Islam mengikuti madhab 4, madhabul arba'ah. Di antaranya sing namine madhabul arba'ah, pertama madhabipun urutanipun Imam Hanafi. Aslinipun namine Abu Hanifah An-Nu'man. Kemudian madhab ingkang kaping kalih madhab Imam Maliki. Nama aslinipun menika Malik bin Anas. Nomor 3 madhab Imam Syafi'i. Nah niki kathahipun kita lan sedaya niki menganut paham madhabipun Imam Syafi'i.
Aslipun namipun Muhammad bin Idris. Kemudian madhab ingkang kaping sekawan menika madhab Imam Hambali. Nama aslinipun menika Ahmad bin Hambal. Niki alur dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang fikih pun mengikuti 4 madhab. 4 madhab. Kemudian dalam akidah pun, dalam bidang akidah mereka mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari. Aslinipun saking Irak, dan Abu Mansur Al-Maturidi niki saking Afghanistan. Dalam bidang akidah, Al-Aqidatul Islamiyah. Kemudian dalam tasawuf pun dikira ada ilmiah. Di menika niki kali buka mawon ya. Dalam tasawuf, bidang tasawuf pun niku mengikuti Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi saking Baghdad, lan ugi Al-Imam Ghazali ingkang kitabipun Ihya Ulumuddin. Jadi dalam segi keilmuanipun dalam mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Mila menika kita menika kedah menggadai keyakinan, mempunyai keyakinan dengan mengikuti ajaran-ajaran ingkang wau kula sebutaken baik dalam keilmuan fikih pun mengikuti 4 madhab, madhabul arba'ah. Dalam akidah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tasawuf Al-Imam Ghazali lan ugi kita sikap perlu dipun kita sebagai dasaripun. Adapun selanjutipun kalau badhe nerasaken materi kaitanipun wonten kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ini kaitanipun bahwa membaca Al-Quran, kemudian mensedekah, amalan-amalan saya, amalan-amalan baik, niki pahalane usul niku anjuk ya, anjuk bisa dikirimaken maring wong sing sampun sedo. Kata-kata pejah, sedo, wafat, mati, niki tergantung penempatane. Nggih, mampus. Nah, secara lughat abad tiang-tiang sampun mati. Tapi penyebutan kangge para masyayikh, para guru-guru kita sampun sedo kan nggih, sampun sumare. Nggih. Sampun maksudipun pundi, Bu? Ya. Adapun secara umum yang sampun meninggal. Yang terakhirnya yang paling umumnya wis mati ada mawon. Dan ini dipun terasaken
Ziyadatun minal fakir, menambahkan dalam kitab ini Ibnu Al-Fakir Ki Haji Ali Maksum menambahkan warawa al-imamul muhibbi at-Tabari, Imam Muhibb at-Tabari, bangsa at-Tabari menyampaikan yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mandubatan, bahwa anjoge pahala lil mayyit dari setiap amal ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Jadi amal ibadah baik wajib maupun sunnah niki saged diaturkan atau dikirimkan pahalane. Nggak mau mati kan orang butuh panganan sing secara dohir kados panjenengan taksih gesang ya, makan minum ya sing katon enak dunya. Niki perlune doa, kiriman pahala bacaan Al-Quran dan pahala sedekah. Qaidatun wa min sholatin nafli sholatur rak'ataini lil unsi fil qabri. Wa man laisa panepong sholatil nafli, sholat sunnah ini, sholatur rak'ataini, sholat kali rakaat lil unsi karena ngayemaken fil qabri ing dalam kuburan. Nah, ketika tiang sampun meninggal niki kang kuburan ayong napa nggih asale keluarga kumpul ibunya kerabat manjing ning kuburan niki berarti sangat payah, sangat sengsarane dewekan niki mulane didongakna melalui sholat sing namine lil unsi, sholat kali rakaat tujuane kanggo ngayemaken ahli kubur kita ingkang sampun tinggal ngayemaken di dalam kubur. Tapi niki dereng populer bahasane, dereng biasa dilampahi. Mulane pada pesen Bu, Pak gara ninggal. Ya kadang niku sing niki badhe disolatin apa kan dikembalikan maring nika sahibul musibah. Nggih. Hari ini kalau menyampaikan kula nate dereng salat linusil mayit niki waktu meninggalipun Pak Haji Harun niko sasampun meninggal ba'da maghribe niko salat lil unsi nggo ngayemaken mayit ingkang wonten kuburan. Ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipun riwayataken Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sunna Nabi qala dawuh sapa Nabi la ya'ti tidaklah orang tekaipun alal mayit ing atase mayit asyaddu iku luwih banget minal lailatil ula saking wengi ingkang pertama. Farhamu mongko pada melasa sira kabeh bisodakoti kelawan medalaken sedekah
man ing wong yang tukang mati sapa man. Nah niki Nabi dawuh tidak ada yang dialami, ya bahasa orang alami sing banget ya. Nah ketika di dunia kebawakan keadaannya senang akeh kancane nggih. Dan iki sing ditemui mayit ketika sampun dikubur niki asyaddu sangat banget susah kayak min lailatul ula dari malam pertama. Mulane malam pertama niki kata acara diantara itu tahlil mulai malam pertama sampai 7 hari. Niki tujuannya lagi ngirimaken doa, ngarep-ngarepi doa kenang keluarga kita sing sampun meninggal. Nah di antaranya niki karena banget malam pertama anak sekolah percaya durung ngalami. Ya maksudnya niki diriwayatkan malam pertama niki sangat payah bagi si mayit. Sehingga ahli kubure kongkon pada welas. Saya musibah kongkon pada welas. Melase kanthi bisodakoti menjalakan sodakoh maring keluarganya si sampun mati. Faman lam yaji, faman moko sapane wong lam yaji ora nemu sapa man, artinya ora bisa atau ora sedekah karena ora duwe misalnya. Ya syukur-syukur dilakoni loro-lorone. Ya tapi alhamdulillah laka lingkaran sebung laka wong sing ninggal tadi dijoti. Ya dimulai di rumah, mulai dari mulai meninggalnya diurus mayite, kemudian malamnya juga tahlilan, dibacakan doa-doa, menjalankan sedekah. Nah ini ditambahi malih diberikan fal yusolli mongko sholat sapa man rakaataini ing sholat 2 rakaat. Sholatnya mau arahnya sholat apa buka diunsil mayit dimenika sholat nggo ngarep-ngarepi ataupun sholat supados kangge memberikan kenyamanan kangge keluarga kita sing meninggal. Di kuburannya diberi cahaya adem, jembar. Nggih. Nah niki salate niki pada lakone dalune pada maghrib ataupun orang yang ada pas tahlil maka pada tahlil salat bisa jamaah. Kali rakaat yaqra'u fiha, yaqra'u yang pertama setiap rakaat niki membaca ayat kulli rakaatin minhuma, setiap rakaat jadi ada 2 rakaat, setiap rakaatnya yang pertama Fatihatul Kitab, baca surat Al-Fatihah. Sholat dia bahkan sih angsal misalnya go ya angsal. Jadi dipun sarangaken wonten jamaah Fatihatul Kitab tunggal mawon. Terus dilanjutkan wa ayatul kursiyi, maca ayat kursi sapisan. Kadang pun bacaan-bacaan ini pun pada apal marrotan wal hakumut takatsur
maca alhaqumut takatsur ping sapisan maning. Terus wa qul huwallahu ahad asyara marratin ping 10. Di setiap rakaat. Makanya ngadeg malih Al-Fatihah, kemudian maca ayat kursi, maca surat Al-Haqqut Takatsur, terase maos qul huwallahu ahad ping 10 ping 11. Kabeh nggih. Arane niki monggo sokan wonten kifayah. Apa panjenengan pesen karo keluargane? Soalnya panjenengan mesti gak kan orang kan berantas apa ya. Tapi pesen lah monggo. Nggih. Ya wonten sing teng lingkungan ya wonten sing biasanya sih dipun dados niki lah dados pantan monggo. Kemudian nyuwun dipun sholati dan usil mayit. Tujuannya kangge ngayemaken mayit wonten kuburan. Sasampune sholat selesai wa yaqulu mongko donga sapa man ba'da salami sasampune salam Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Nyuwun kalian Allah SWT ini surah insun sholat itu sholat sapa insun hadhi sholat iki sholatnya di unsin mayit wa ta'lamu lan ngerti ing perkara uridu kang dipun karepaken insun. Maksudnya yo bau kan sholat kula tujuannya sholat di unsin mayit lan ngerti nyuwun kana Allah Subhanahu nyuwun napa sih kretege kula yen menika tujuane kula mayit. Allahumma ab'az thawabaha. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengirimkan pahalanya, pahala salat lil usi mayit ila qabri maring kuburane Fulan bin Fulan, ya bapak atau ibu siapa bin siapa sebutna nggih ketika donga. Fayu'atullahu maka dimakan sapa Allah min sa'adati dengan seketika ila qabrihi maring kuburane mayit mau keluargane sing meninggal. Iku pahalane salate jaluk dikirim makan alfa malakin lingkono 1000 malaikat ma'akul malakin dikirim makan 1000 malaikat ma'akul malakin setiap ma'akul malakin iku sartane saben-saben malaikat nurun utawi cahaya. Ya bener, ya kuburan padam. Malaikatnya kan hadir, kemudian setiap malaikat itu bercahaya, artinya bercahaya wahidayah pun dan mendoakan hidayah. Yukni suhu tujuannya ngayemaken maring yukni suhu ngayemaken malaikat maring mayit ila yaumu yunfa'u fissur ngayemaken sampai dinane den sepule trompet. Trompet berarti sangkakala nggih. Sing ada trompet malaikat sinten? Malaikat Israfil. Berarti kan ini kenyamanan, memberikan kenyamanan pada mayit ahli kubur kita di dalam kuburan sampai dinane
dan sebule visur trompet. Sementara ahli kubur kita si sampun sumare sampun meninggal niki taksih teng alam kubur. Ya wonten loro, wonten nikmat kubur, wonten siksa kubur. Pilihannya kayak wedok. Poling akhiratnya pilihan loro, surga, neraka. Sementara taksih teng alam kubur. Dia pindah teng alam akhirat. Ini kan melalui beberapa tahapan ya, manusia. Dari mulai alam kandungan, alam rahim, kemudian masuk alam dunia, masuk alam kubur, alam barzah, maka sampai masuk alam akhirat. Dan ini tujuannya pun kita melaksanakan sholat menikah. Kemudian wafil hadis niki kata hadis sidang nukil, tapi niki singkat mawon baik kaitanipun dengan menghadiahkan pahala. Niki kan intinya menghadiahkan pahala nih, baik melalui wau sedekah, bacaan Al-Quran, kemudian amalan-amalan baik, melaksanakan sholat lil'unsi, mau sing tujuannya ngomai makan mayit. Niki dari 4 mazhabul arba'ah niki sepakat bahwa amalan ingkang dipun laksanakan bisa dihadiahkan, baik wau sedekah, salate, nggih, amalan baike niki bisa dihadiahkan kepada mayit orang yang telah meninggal. Doane kadang-kadang kok kayak doane anjo. Ana wong ora percaya doane donga orang anjom. Barang ditakoni, ya wis saged doan orang anjom. Sampai duwe wong wis tinggal, wis tak doakna. Nggih, bapane sampean nikahna lagi di petungi, lagi digebuki, lagi disiksa. Yang penting mudah-mudahan bapak sampai nikah lagi kayak orang bukan aja, dari kemudian aja misalnya, berarti sampai percaya bahwa karena kayak upakan terjadi seperti itu, bulannya ketika terjadi seperti itu ya didoakanlah, mudah-mudahan diperingan siksane, dibebaskan atau kemudian dalam keadaan aman, nyaman di dalam kubur. Kan dongane sing apik ya. Barang ditungak nasi ora apik kan ora gelem. Moline dongane ora adem. Nah, ini kan berarti orang percaya. Niki dalam hadis Nabi, dari beberapa pendapat Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah kaitan dengan menghadiahkan baik bacaan Quran, sedekah, amalan baik, doa-doa niki sampai usul pada mayit. Wa an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saking sahabat Anas, suhune Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ditakoni sapa Nabi. Faqala takone wong sing takon, as-sailu sapa wong kang takon, ya Rasulullah, inna natasaddaqu, inna sunna insun iku natasaddaqu gawe sedekah an mautana maring wong matine kita.
Ya sintakan sahabat. Wa nahuju lan ngajiaken ingsun menghajikan ya. Anhum maring mautana wanada'u lan dongaaken lagu maring mautana doakna maring wong sing wis mati hajina maring wong mati kemudian doakna maring sing keluarga sing sampun mati meninggal sahabate takon hal yasilu apakah apa teka anjok ya anjok iki takone kan iki wong sing ora percaya nggih anjok kowe anjok galika mengkono doa baik doa sedekah haji anjok maring wong sing wis mati kanjeng Nabi jawab qala jawab qala kanjeng Nabi jawab na'am anjok kanjeng Nabi jawab na'am anjok inna husnul dzalik mau domakna dan sebagainya la yasilu nyepine tumeka ilaihim maring wong sing wis mati. Jadi kanjeng Nabi mawon jawab anjok. Jawabane anjok. Wa annahum lan suhune wong mati menika la yafrahuna ketika wis dihadiahkan dikirimi sedekah pahala sedekah haji ditongakna sing apik-apik nggih pada layak rahuna pada bunga nggih ahli kubure panjenengan ditawakan karena bunga kama yafrahu ahadukum kaya dene bungae salah siji sira kabeh ditobeki kaya panjenengan digawe panganan digawe panganan sarapan lawe daging bisa enak-enak bisa seneng nggih. Nah itu pun tidak dia mungkin dihadiahkan ilaihim maring ambata ya maring mau tanah wong sing mati mau iki seneng bunga kaya pada bae panjenengan diwenehi panganan sarapan. Nah ini kaitanipun sawab hadis sedekah pahala sedekah sehingga ketika kita tahlilan nggih nika sampun doa tahlil khusus doa tahlil sampun kaitanipun menghadiahkan bacaan-bacaanipun bacaan misalkan waus yasin yang dihadiahkan bacaan yasin ya bacaan qiraah surat ikhlas Qul huwallahu ahad. Kemudian muawwidatain. Maca apa? Muawwidatain. Apa babu? Al-Nas. Kowe rong surat tapi disebut muawwidatain. Simponannya di menika surat Qul a'udzu birabbil falaq karo Qul a'udzu birabbin nas. Muawwidatain. Kemudian Al-Fatihah ayat Alif Lam Mim surah awal surat Al-Baqarah wa ayatil kursi maca ayat kursine wa akhirnya surat Al-Baqarah apa maning wis pokok bacaan mau nggih tasbih wa mahallalna kemudian tasbih sholawat pokoknya zikir-zikir ikut dihadiahkan didoakan di dalamnya doa tahlil sampune tahlil wonten ing tradisine beda-beda kados terjadi barang niku satu kali doa tahlil di dalamnya doa sedekah ya wonten jadi
Begitu badhe doa tahlil niko sedekahane sampun juga dibagi. Nggih, wonten. Tapi teng mriki tradisine terpisah, nggih. Doa tahlil kemudian sedekahane begal. Terus khusus doa sedekah. Nggih. Sedekah dihadiahkan kepada siapa bulan di bulan, pada misalkan sing ninggal sinten dihadiahkan sedekah. Allahumma taqabbal hadhihi shadaqah fida'an lahu walaha apa jamaah lahum minan nar, misalkan dihadiahkan pahala-pahala sedekah. Nah itu doa khusus sedekahan ingkang pahalanipun dipun khususaken kangge ila rohe siapa lajengipun hadis Nabi malih wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong iku dakhala mlebu sapa man al maqabira ing kuburan ketika panjenengan manjing ning kuburan, nggih manjing kuburan sampun salam kemudian tsumma qara'a Fatihatul Kitab mongko nuli maca surat Al-Fatihah. Jadi masuk ke area pemakaman kuburan niku pertama maca surat Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, nomor kali qul huwallahu ahad. Wal haakumut takasur, lan maca al haakumut takasur. Kepada baik bacaan sing wonten salat lil unsil mayit. Niki orang dalam keadaan salat tapi kita dalam keadaan posisi berada di pemakaman. Niko ketika masuk di tempat kuburan niki maca Al-Fatihah ma'ul huwallahu ahad kemudian al-hakumut takatsur. Bacanya gampang ya. Tsumma qala, kemudian nuli dawuh sapa man inni ja'altu inni sedune ingsun ja'altu ndadekaken panjenengan niat kula niat ndadekaken bahwa sing dipun maos Al-Fatihah qul huwallahu ahad al-haqqu takatsur sawaba ma qara'tu, pahala bacaan paus surat-surat paus dihadiahkan min kalamika li ahlil maqabir, ya minal mu'minin wal mu'minat. Niki bacaan mau pahalane maqaratu min kalamika li ahlil maqabir, dikirimkan maring ahli kuburan, ahli sini kuburane minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ila Allah ta'ala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan di para ingkang sampun meninggal. Wonten malih sing dawaken ketika panjenengan maca kados mekaten di dalam area kuburan, maka panjenengan menika angsal pahala menika
pahalane wong-wong sing pada apa di kuburan. Niki wonten kerasane hadis ketika man marra 'alal maqabir, ketika lewat di kuburan hari mau maji nggih. Baik lewat karo maji beda nggih. Panjenengan ketika lewat wonten kuburan satu jembatan kan lewat arane. Sagerku masuk wonten gerbangnya masuk berarti maji. Nah, ketika lewat marra 'alal maqabir tidak berani lagi waqara kul huwallahu ahad. Nah, ini kita karena lewat selintas. Niki macane kul huwallahu ahad 11 ping 11. Nah, orang mandek di kuburan sih. Iya, enggak motor walaupun liwat ya esi umis-umis macan. Kul huwallahu ahad 11. Walaupun macam kul huwallahu ahad ya ditanduk. Tapi kan mesti niati niki pahala macam kul huwallahu ahad gosi mayit ping 11. Summa wahaba ajroha mongko meneaken pahalane. Maksudnya pahala macam kul huwallahu ahad karena lewat kul huwallahu ahad harus lewat ya. Niko dihadiahkan kena ganjarannya lil mayit. Uqtiya minal ajri bi'adadil maut. Panjenengan angsal manfaate nopo? Panjenengan niku angsal pahalane minal ajri bi'adadil amwat. Panjenengan angsal pahala kebaikane wong-wong sing mending wong-wong sing pada mati di kuburan. Nah, wong sing pada mati di kuburan kan duwe kebaikan. Amalan nggih. Amal kebaikan waktu di dunia. Niku pahalane nggo sampeyan sing maca niku kul huwallahu ahad ping 11. Berarti artinya mentransfer pahalane apa? Ampas wong sing pada mati di kuburan sing api pahalane transfer ke panjenengan. Karena panjenengan doa kena. Sing arane doa kena diajak pintere doa dijaluk di doa kena tapi pada baik panjenengannya doa kena. Arane ad-du'a'u minal janibain, bahwa doa dari dua sisi. Ajak pintere jaluk di doa kena tapi orang bilang doa kena. Kowe arane apa Bu? Kopil ya. Nah, mulai itu apa? Jadi doa kena, panjenengan pakai angsal dongane, di doa kena. Tunggalnya panjenengan ucapna salam itu doa Bapak Ibu. Assalamualaikum. Nggih. Niku kan lagi panjenengan di doa kena. Muga-muga panjenengan niku angsal keselamatan. Ya. Assalamualaikum. Didoakan muga-muga panjenengan angsal keselamatan. Panjenengan meneng dane. Waalaikumsalam. Jawab nggih. Ya pada mudah-mudahan panjenengan di angsal keselamatan. Ini berarti saling mendoakan. Giliran didoakan meneng, ana sing doakan ora gelem jawab. Bising api kan ngaten nggih. Ketika ana wong doa kena panjenengan balik doa kena. Niku namine doa menika dari dua sisi, ad-du'a'u minal janibain. Saling mendoakan. Mengatakan ingkang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat dan hikmah, amin ya rabbal alamin. Maka dipun sambung malih wallahu a'lam. Monggo kita doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha
nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Kita tutup kaki doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuwun abdi pamunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.